Hi, good morning po, Sir Pani Palo. So, ito po yung actual video test, checking po. Yan, nung order niyo po na motherboard. Gigabyte D365 and DS3H. Ayan po siya. Bagong-bago pa rin po ito. Ayan. May backplate po to, sir. Kasama. All of ports niya. Tapos, sir, yung may warranty po kayo. Yan. Huwag nyo lang po i-remove para hindi po ma-void yung warranty. Pag remove po yung mga warranty sticker po namin, void po yung warranty. Okay po, sir. Pag may problem po, message nyo lang po kami. Papalitan po namin yan. Basta po yung warranty sticker intact lang po. Yan. Yan. Sir Pani Palo. Yan. Tapos ito. Serial number niya. Ano focus? Yan. Okay, tapos po yung socket. Sir, take note din po. Sir, ano lang po yan, dumi lang yung cover. Yan. Sir, panote po na bawal po may bend or ang tawag dito, yan, broken pins. Yan po. Pinakita po namin walang kahit na anong issue, walang bend and broken pins. Hindi po namin i-accept pag may bend or broken pins po. Kasi ano po siya, physical damage na po siya. Okay? Yan. Kahit po sa mga store, pag bumili po kayo, hindi po i-honor yung warranty na bend or broken pins po. Yan. Kaya, ibang angle para makita nyo lang po. Okay? Yun lang po, Sir Pani Palo. Fresh na fresh pa po yan, sir. Yun po, sir. Thank you. Bye.